लद्दाख मैराथन 2022 में स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर और लद्दाख पुलिस ने बाजी मार ली है। ये मैराथन नोब्रा के खरदुंगला गांव से सुबह 3 बजे शुरू हुई थी। इस साल लद्दाख मैराथन में 197 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 176 मर्द और 21 खवातीन शामिल थी। लद्दाख मैराथन कुल 72 किलोमीटर पर मबनी थी। मर्दों के जुमरे में पहली पोजीशन नवाज हुसैन ने हासिल की, वो आर्मी लद्दाख स्काउट से हैं। खवातीन जुमरे में पहली पोजीशन नामगिया लामू ने हासिल की, वो लद्दाख पुलिस से है। दूसरी पोजीशन सिरिंग यागजिन ने हासिल की है। मर्दों के जुमरे में दूसरा मकाम जगमीत स्तब्दन और तीसरा सेवांग कुंदन ने हासिल किया। विनर रनअप और दूसरे रनअप का ताल्लुक लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर से है। लद्दाख मैराथन दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मैराथन माना जाता है। लद्दाख मैराथन ngata khardongla challenge ngata winner first second third sangka jukto tene nolole sangka ngata Indian Army lak record na jukto nok tene nolole ngone kaukshu nije azuk ngata race pudding 72 km ang leka 72 km nge lagbak 7 something chilus yale 7 or something chilus tene skit pot nije goma participate chune ngol na participate ngai goma participate chune sanke tene ngaya utna experience amet pinale chitu तने फिर भी गया ऊपर वाले चाहा तो मिल जाते से ये निरा तो किजो डोला खरदोंला चले ना मिना इंडियन आर्मी गता लाक्स गोडी खेतों ने खेत गला कोक्सिंग वाले ये प्रैक्टिस गला छ कोक्सिंग वाले ना प्रैक्टिस उजम चिकचामन होया ले मा चोचो न पाया ले आप जितना आधे सिविल स्टूडेंट उजम प्रैक्टिस गया था में फिर भी हम चार ऊपर होया ले ना निरा का नहीं सकते निरा ना करगिल ट्रेसपोन है नो ले Nyemia jingmes tu dan lenga skew markanen kasala. Ngata last goting ngata kyaptong ni ngata dojung ngata gi Ladakh मैराथन ni ba na ang tang pong inspection wala koksi mo ngi practice gala chano ta inna no yale practice buta mangpe nge zernya chesmera innang mi sangme reba ngai ka boss pasna tene ngai khon shoyong mi chukchis tukshi samsteng tukshi no samara kasaka jule kale nyemia changkundan le yanga saspon len le ka kasaka tine nije ta dang thani gadi sumi ka ngata kya khala le kasa yang lama chichi ngata kala ji tene ngatang I khardong le toba lepki mala te khaur suktang gyale te jaste se ke dikka deong zyale mik samana khaju saches na dugin yale tene gen la jaksen ngatang pura ngatang gen la jaksen yong gale karna ngati masal gun tai chano gale te chik dikka de wara gale mar ngata ka utu bi ketan rim expedition ketan ma facilities gyala dugle har 5 km distance ka ngata medical facilities dugle tene ngata ketana jagyu thokne mata ko dugle tinge ka utu ma thankful len lenga sama yu ngata Ladakh se kyaptong ni pya ngata ma skap chen me gi no ale Ladakh मैराथन ba dimbe mane ale even man thetsons met jaya kale dimbe no yale Ladakh मैराथन ngata zamro le ngati risk pina ngata genla dukane risk no hala ngata baki zuksu kha gon ta se zuksu palta na chang zukshmet jak da malab 판독 식담 당체 말가티 스립 이나 랑스 보이노 자면래 제장가다 톤베가 독스테노 톤베가 독스장가다 랑스 치모 짝테네 마라톤에 페 가다 뎀베 सक्सेसफुल होला गाती चुगन मा 뎀베 판독스 노래 이외 चोग시스 जरुरी नोला namgyal lamole jukstot namgyal lamole Ladakh police na chagla jani tene kong khardongla women team ina changma sanga ta ang tang pos ke changma sanga langira ta siste ha tukse chekale juleng yemi namgyal lamoile tene nga domkhar nele tene ilan nge first minale khardongle na participate po tene ma skit pa yons par experiences na 찬지가 많이 마당스 비할래 찬이 가리 수미가 스타트 조스 테네 숨나가리 ngana petuk chaki si soksanga ya khardon la le biale teka chabi tamo soksang rak mele charpa khai charpa soksang be ale tene ta nirang gomana khari lead ja tene yang nirang tin ngata phan ko ngas sngal lange pura izui ka yong spele ngarang ngari rhythm izuk shiga yong spele tene tene nge phan ji yong spele ban jiga kilometer sum music changes na pura phan yong se kilometer nga je nga chama phang sarale tene khardong la le bangyam bo tene nga yang busare mene so thame tuk pille kasa
ta sung pa sa ngata itzok si salyang sa ngata ladak marathon derkan sok sa ngata event bunga ta I ka to ngata junu kitong la cham ngata salyang sa ngata scarf to sa ngong kau chumol inta ngata ngayale scaps ma mangpo thap sanok par ladak sama ne participate khardong le na kam meni miru gyale kyang gyar praduk ngata aste uzar duk payale ta lo sumchik changya mo ngata hala chang ngata ngyan che menok ta duk shikala zerkan buzar duk par gyar pa changma de pospa dang khan na khokte chenmo ma mangpo duk gyale totally ngip gya tang sthal duk lole